Guys, muling pasulod sa La Sierra Farm. Dapit sa may eskwelahan. Gayon. Maningdalan. Dulong sa campsite. Cam rider. Wow! Balancing Kasi the gusto, motor. kasi gusto magpa-drive. How to? Ayaw. Dala daw siya, guys. At the Right person. Ay, person and the right amount. Right payment. Right price. Right price na ito. welcome to La Sierra. Yun! Yay! Welcome to La Sierra Farm. We're at our destination. May bako guys. May bako guys. Tapoy baka. O diba? Nanami guys sa among destination. So, money among view. Ate, what can you say sa atong destination? It's super malamig and it's the cold never bother me anyway. Diba? Oh, gwapo kay kag view dira ate. Diretso lang babaw. Wow. Ay, diretso lang? Ay, diretso lang babaw. Muna among tropa guys, tropa peeps. Pero it's a scam. Sabi among Sulyap ka. Fabi! Oh! Kinsay dili ganahan ani niya oh. Kusgan. Wow! Bongga. Dito na sa everything ko. Sige. Layo pa di ay? Oh. Teka muna, geographic. Sorry.
Parang taas agad kayo. Hello po! May punta! Ah, sige. Ano sila tindahan dito? Ay, good! Patuloy ramon din eh. Wow! Very, oh, wow! I love it! Asa daw? Jay? Pwede rin ay? Dari ano lang, te? Oh, ikaw muna sa vlog. Mag-tent naman ka. Okay. Oh. Hi muna sa vlog. Merry Christmas! Merry Christmas! Hirap nandaan. Kiyan ba? Uy ko ayo. Gani, nag-wild ba ito dito? Ako, ili ako. Ano dito? Kinangan diri ara man sa inyo katipunan di ay. Si Kuya Kwan ito, si Kuya Gidautan Jason. na daw siya dito. Kuya Jason Nasa lagi. gidautan. Oh. Ay, naon sa man eh, touchscreen eh. Pre, ay sa pre, pause, Sige pause, na, okay pause. na. Ah, sige pre, babay sa. Ikaw muna eh. Ikaw muna. Eh. Ikaw daw. Ah, wala ni gawas. Wala, di ba? Wala tarsik. Mga mami. Boy, mga mami boy. Ay, napong na. Tama dai. Pre, ayaw pre. Kung ang mga aero dre. Kani may mapaakan ni bay. Papata si Kian ba? Dar zipline pa daw dar sila. Mga mami. Ate, man. Sabihin ng tatlo. Isa. Arte ka. Gasong ka. Pre. Doon ka pre. Dito ako. Screenshot na lang to pre. 1, 2, 3, smile. Okay, picture ban. Tara, oh. Picture is siya. Nado pre, pusing